السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكون أموركم على أحسن ما يرام. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et vous vous portez bien. إن شاء الله اليوم غندير معكم المسمن. مجموعة من الأخوات طلبوا مني ندير لهم المسمن وإن شاء الله نلبيو الطلب الأخوات. Aujourd'hui, je vous propose de faire le msemen. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de faire le msemen. Je partage avec vous ma modeste recette. غادي خصنا ان شاء الله جوج زلايف تاع الدقيق البيض، الدقيق الفرص، وزلافه تاع الدقيق الفينو، دقيق القمح الصلب. Il va nous falloir 2 mesures de farine blanche et une mesure de semoule extra fine. Un sachet de levure, peu importe le grammage, il n'y a pas de problème. Une pincée de levure boulangère, un tout petit peu. Une demi-cuillère de sel, une petite cuillère. غادي خصنا باكيه تاع الخميره، نص معلقه صغيره د الملح وشويه قليل غير قبيصه د الخميره د معجونه. بالنسبه للتوراق غادي خصنا شويه د الزيت، الزبده اللي غادي ندوبو، 2 اكياس تاع الفاني وكيس تاع الخميره، وهنايا عندي الدقيق تاع الفينو حتى هو غادي نورق به. Pour le feuilletage, il va nous falloir de la semoule extra fine, de l'huile, de beurre, je vais faire fondre, j'ai pris 2 sachets de vanille pour aromatiser le mélange et de la levure chimique. Il va nous falloir de l'eau tiède pour mélanger la pâte. Je vais commencer par mettre un peu d'eau dans la levure. غنبدا باش ندير خصنا الماء باش نعجنو. غندير شويه د الماء في الخميره، نخليها شويه. Je mets la levure de côté un petit moment. Et là on va commencer par mélanger notre pâte. Je vais mettre le sel. غندير الملحه. غنبدا نخلط العجينه ديالي. بسم الله. غندير الخماره. Je mets la levure chimique. من بعد ما خلطت العجينه après avoir mélangé la pâte, maintenant je rajoute la levure. دابا نزيد الخميره غير داك الشويه. دابا فاش عجنت العجينه ديالي، عجنتها غير القياس ماشي تاني بزاف. دابا غنغطي عليها بواحد الفيلم اليمونتير ونخليها. Après avoir bien malaxé ma pâte, maintenant je vais la couvrir avec de film alimentaire et je la laisse se reposer un peu. Mais moi je la laisse à peu près une demi-heure à 3 quarts d'heure. انا غنخليها ما بين نص ساعه حتى ساعه الا ربع وغنرجع معكم ان شاء الله. دابا غندوز ان شاء الله نصاوب الخليط باش غنورق المسمنات ديالي. Maintenant je vais faire le mélange pour feuilleter les مسمن. بسم الله. غنهز واحد المقدار تاع السميده. Je vais mettre la semoule extra fine, la levure, الخميره،
des sachets de vanille, أكياس الفانيلا. غنخلط مزيان هاد النواشف هادو. جو ميلونج بيان. J'ai fait fondre le beurre d'où الزبده ديالي. Maintenant je récupère que le gras. غنهز غير الدسم بلا ما ندير الماء. كما كتشوفوا كاين الدسم طلع للفوق. داك الخليط الابيض اللي لتحت ما خصناش نهزوه. Il faut pas que je prenne ce qui est au fond de bol. غنزيد عليه شويه د الزيت. Juste un peu d'huile et je mélange bien. العجينه ديالي ها هي من بعد ما استراحت مزيان. Ma pâte elle est là. Une fois qu'elle est bien reposée, je mets un peu d'huile. درت شويه د الزيت. دابا غادي نشكل منها كويرات. Je vais façonner des boules comme ça. Je vais terminer de façonner la pâte et je reviens vers vous. من بعد ما شكلت العجينه ديالي كاملها غادي ندهن هاد الكويرات بشويه د الزيت. Une fois que j'ai terminé de façonner la pâte, je vais les badigeonner un peu avec un peu d'huile. غادي نغطي عليهم. غنخليهم باقي واحد 10 دقائق وغندوز ان شاء الله نبداو نورقوهم. Je vais les laisser encore se reposer 10 minutes et après on peut passer au façonnage. من بعد ما دازت 10 دقائق, une fois que les 10 minutes sont passées, maintenant on va passer au façonnage. دابا غندوزو ان شاء الله نصاوبو السمنات ديالنا. بسم الله. غندهن بالزيت مع الزبده. Je mets de l'huile mélangée avec de beurre et je saupoudre le mélange de semoule, levure et vanille. كندردر عليهم الخليط تاع السميده مع الخميره والفاني. ندير نفس الشكل. Notre semaine est prêt. Je vais les déposer sur un plateau.
qui reste dans mes dos, j'essaye de le mettre là. داكشي اللي تيبقى في صباعي كنطلقو فوق من هادي باش ملي نلوح عليها الجهه الاخرى كتكون حتى هي فيها الخليط. Comme ça, quand je rabats l'autre côté, il y a aussi la semoule. La même chose. من بعد ما كملت المسمنات ديالي كاملين من الطرق دابا ان شاء الله غندوزو نطيبوهم. Une fois que j'ai fini tous les msemen, maintenant on va passer à la cuisson. Maintenant on va passer à la cuisson. D'abord غندوزو ان شاء الله نورقو المسمنات ونطيبوهم. انا اختاريت نطيبهم على هاد لا بلونشه هادي، تقدروا تكتفيو بمقله. Moi j'ai choisi la cuisson de la faire sur la plancha. Je vais commencer à étaler les msemen. غنورق المسمن ديالي شويه. Mettre un peu d'huile sur la plancha, ندير شويه ديال الزيت على la plancha مباشره نحطو. Faut pas étaler beaucoup. هنا عندي هاد لا بلونشا كتهز حتى الربعه. كندير شويه ديال الزيت من الفوق. Je mets un peu d'huile sur le msemen. Et je la retourne tout de suite. كما كتشوفوا هو كيطلع يعني راه مورق لداخل. Comme vous voyez, il est en train de gonfler. Ça veut dire qu'il est bien feuilleté. Quand on étale, il faut utiliser de l'huile. تنورقو تنقرصو تنديرو الزيت. اخواتي المسمنات ديالنا ها هما وجدوا. كنتمنى الوصفه اليوم تكون نالت اعجابكم. كنقول لكم ان شاء الله الى الملتقى مع فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. Les msemen ils sont prêts. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu et je vous dis au revoir avec une autre vidéo et une autre recette.